हे कृष्ण मते टिके आदेश दियंतु प्रभु मु महाभारतर किछि मोर दर्शक मानंकु मोर बंधु मानंकु शुणाइबी। हे कृष्ण तुम चरण तले मोर शत शत कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। हे दर्शक माने बड़ लोकंकु मोर नमस्कार, छोट लोकंकु मोर आशीर्वाद। हे गुरु तुम्बे मंगलमय, तुम कृपा बिना मुक्ति नाही। हे भगवान कृष्ण मते टिके आदेश दियंतु। पांडव माने थिले धृतराष्ट्र आउ पांडव, एमाने होउछन्ति दुही भाई किंतु गुटिए गर्भर संतान। किंतु गुटिए गर्भर भाई केबे भी भाई उपरे शत्रुता हुए नहीं। शत्रुता हेले भी तार किछि दया थाए। एमाने पांडु आउ धृतराष्ट्र एमाने केबे कलिगाली होई नहीं। आउ समान भईकरी दुई भाई गुटी मेल होकर चलुथुले। संपत्ति उपरे भी किछि विरोध करू नथिले। किंतु गांधारी 100 पुत्र जन्म होइले। गुटे पिंडुलारे 100 पुत्र गांधारीर निर्माण होला, भगवान करिले। किंतु पांडु मानंकर 5 पुत्र थिले। किछि महाभारतर कहिबी, सबु तो कहि पारिबी नाही। किंतु जेते बेले दुर्योधन 100 पुत्र पांडव मानंकर उपरे अन्य अत्याचार बढ़ाइले, सेते बेले माता तो धैर्य धरिबो नाही। कुंती माता सबु बेले कहंती, हे प्रभु हे कृष्ण मु कौन करिबी, मते मोर पुओ मानंकु ए 100 पुत्र मुखर उद्धार कर। 100 पुत्र दुर्योधन मुखरु मोर पुओ मानंकु रक्षा कर, विपतरे रक्षा कर बोली तांकर कुंती मातांकर केते जीवन आकुल होउथुला। किंतु सबु दुख तो सही थिले। किंतु जेते बेले द्रौपदी को सभा मध्य को टाणी नेला दुशासन आउ ताकू लग्न करिला, सेते बेले कृष्ण निजे कोटि कोटि सहस्त्र वस्त्र दे तांकू लज्जार उद्धार कले। द्रौपदी डाकिले, हे कृष्ण तुम्बे जदि मते विपत्रु साहा न होइब मु हाथ टेकी नउछि तुमंकु प्रभु मु भिक्षा मागुछि, मते विपत्रु उद्धार कर बोली कहिले। किंतु कृष्ण से ही अत्याचार सही न पारिले। आउ आसी ताकू 100 कोटि कोटि वस्त्र दे ताकू विपत्रु उद्धार करिले। किंतु से उल्लग्न करि पारिला नाही। दुशासन वस्त्र टाणी टाणी हताशी होइगला। किंतु से द्रौपदीर अन्य अत्याचार जेते बेले 100 भाई करिले, आउ कृष्ण सह करि पारिले नाही कि पंचु पांडव मध्य सह करि पारिले नाही। सेते बेले युद्ध आरंभ होइला। द्रौपदी मध्य सबु बेले तांकर इज्जत को संभालिबा पाई कृष्ण को आउ पंचु पांडव लागी सदा सर्वदा से भिक्षा मागुथुले। हे कृष्ण तुमे ही आमर सारथी, तुमे ही आमर सबु, तुम ठारे ही आमर जीव बोली द्रौपदी ये कृष्ण ठारे सबु समर्पी देइथिले। किंतु दुर्योधन केबे भी जीव प्रति दया करिला नाही। समस्त 7 भाई से दिनो युद्ध आरंभ होइला। कृष्ण से अन्य अत्याचार सह न करि पारि से दिन से दुर्योधन को विरोध कले। आर अर्जुनर सारथी होई ये पंचु पांडवंकु विजयी कले। धर्मर जय आर पापर क्षय। पंचु पांडवंकर धर्म रखिले आउ 100 पुत्र दुर्योधन भाई मानंकर विनाश कले। धर्मर जय आर पापर क्षय बोली कहिले। आउ से धर्मरे विजयी करदेले पंचु पांडवंकु। जेते बेले 100 पुत्र गांधारीर मृत्यु होइगला, गांधारी
କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ମୋର 100 ପୁତ୍ରକୁ କାହିଁକି ମାଇଲ? ଏ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ କାହିଁକି ମାଇଲେ? କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଡରିଗଲେ। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ତ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ମୋର ଦୋଷ ବୋଇଲେ, ମୁଁ ମାରିଛି ତୁମ 100 ପୁତ୍ରକୁ ବୋଇଲେ। ଆରେ ଯଦି ତୁ ଛଳନା କରି ମୋ 100 ପୁତ୍ରକୁ ମାରିଲୁ ବୋଲି ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ମୋ 100 ପୁତ୍ରକୁ ଯେପରି ତୁ ବିନାଶ କଲୁ, ସେହିପରି ତୋର ବଂଶଧର ବିନାଶ ହୋଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ସେହିଦିନ ମୋ ଆଖିରୁ ଯେଉଁ ପଟି ବାନ୍ଧିଛି ସେହି ପଟି ଫିଟାଇବି, ଆଉ ତୋର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ମରଣ ଦେଖିବି ବୋଲିକରି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମାତା କେବେ ବି ପୁତ୍ରର ଦୁଃଖ ସହ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁତ୍ରଠାରେ ଏ ସବୁ ସଦାସର୍ବଦା ତାର ମନ ଥାଏ। ଆଉ ପୁତ୍ରକୁ ବିପଦ ଆପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବିରୋଧ କରିବ? କାହିଁକି ଜଣେକର ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ ଆଉ ଅଭିଶାପ ପାଇବ? କ'ଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ବଦନାମ କରିନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଶତପୁତ୍ର ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ବଦନାମ କରିନାହିଁ? ସେ ମଧ୍ୟ ବଦନାମ କରିଥିଲେ। କୁନ୍ତୀ ବଦନାମ କରିନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ବଦନାମ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଥିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୋର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏ ପାପୀମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଲିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧାରୀ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ମରଣ ଦେଖି ସହ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା। ମାତା କେବେ ବି ପୁତ୍ର ଝିଅ ପୁଅ ଝିଅର ଦୁଃଖ ସହିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବେ ତାଙ୍କଠାରେ ବଦନାମ କରିବ, ଆଉ ଅତି ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲେ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହାରେ ମୁରାରୀ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। କେତେ ସୁଖାର ପୁଅ ବୋହୂମାନେ କହନ୍ତି, ନିଜର ଲୋକେ ହିଁ ନିଜକୁ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ପରଲୋକେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହନ୍ତି, ସେ ମାଇକିଣିଆଟାକ ଆମକୁ କେତେ ନିନ୍ଦା ବଦନାମ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ନିନ୍ଦା। ପୁତ୍ରକୁ ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ଯେ, କୁନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଦେଇଥିଲେ ଏ କୁରୁବଂଶଙ୍କୁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତରେ ବର୍ବାଦ ଦେଲେ ଯେ ସେ କୁରୁବଂଶକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧାରୀ ମଧ୍ୟ ସହ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ନିନ୍ଦା ଦେଲେ, ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଯିଏ ଭଲ କରିବ ଭଲ ସମ୍ମାନ ପାଇବ, ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିବ ତାଙ୍କର କନ୍ଦନ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନିଷ୍ଟ କରିବ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅନିଷ୍ଟ କରିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହାରେ ମୁରାରୀ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ହେ ଭଗବାନ, ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହେ ଦର୍ଶକମାନେ, ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ, ତାହେଲେ ଭଲ ପାଉଛ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ମତାମତ ସତ କି ମିଛ ଯେ ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।